तो आज आम 7th स्टांजा स्टार्ट करवा। तो मैं पढ़ुची 7th स्टांजा। Lives of great men all remind us we can make our lives sublime, and departing leave behind us footprints on the sand of time. Again, mark the lines. Lives of great men all remind us we can make our lives sublime, and departing leave behind us footprints on the sand of time. Now, find out the difficult words. हम आउ थे कहूँ देख जो वर्ड्स गुड़िक मुझे कहूँ तार एक्सप्लेनेसन गुड़िक भल कि गोटे गोटे देख जब डाउट हम ना कहीं ये मुझे वन साइडेड हो जाए तुम पार्टिसिपेसन जापर ना कौन बुझल कौन ना। तो मार्क कर लाइन प्रत्येक वर्ड्स को। तो फर्स्ट लाइन रे किसी ना सेमती डिफिकल्ट वर्ड्स। सेकेंड लाइन अच्छी सबलाइम। सबलाइम माने नोबल बा ग्रेट। सबलाइम माने नोबल बा ग्रेट, महान, नोबल और ग्रेट। थर्ड लाइन डिपार्टिंग। एक्चुअली डिपार्ट मीन्स टू लीव ए प्लेस, LEAVE, टू लीव ए प्लेस, टू लीव ए प्लेस। इन ओडिया कौन सी स्थान छाड़िबा। बट हियर डिपार्ट मीन्स टू लीव दिस वर्ल्ड और टू डाई। हियर डिपार्ट मीन्स टू लीव दिस वर्ल्ड और टू डाई। ओडिया देख डिपार्ट माने हेला एक्चुअली कौन सी स्थान छाड़िबा, किंतु एठारे बुझाउछि ए दुनिया छाड़िबा अर्थात मरीजा। दुनिया छाड़िबा अर्थात मरीजा। लास्ट लाइन रे अच्छी फुटप्रिंट्स। फुटप्रिंट्स फुटप्रिंट्स रे माने हेला एक्चुअली फुट मार्क्स, मीनिंग इज फुट मार्क्स। फुट मार्क केतरे हुए कहीं बाली रे चली गला परे जो फुट मार्क पड़े ताको फुट मार्क कहा जाए, पाद चिन्ह। बट हियर फुट मार्क्स और फुटप्रिंट्स माने हेला ग्रेट एग्जांपल्स ऑफ others, the examples of greatness, examples of noble deeds, examples of noble thoughts, या को कहा फुटप्रिंट्स। सेंड ऑफ टाइम। सेंड ऑफ टाइम एक्चुअली ओडिया कहा समय बाली, मीन्स थ्रू द पैसेज ऑफ टाइम, और इनडायरेक्टली इट मीन्स significant achievements in life. Significant achievements in life. So let me explain the stanza. First brief summary in Odia, then brief summary in English, then explanation. In Odia कह जाउछि देखो महापुरुष माने को माने ग्रेट मैन ना जो माने से मानकर जीवनटी को तात्पर्यपूर्ण भाव में, संपूर्ण भाव में, अर्थपूर्ण भाव में जी सारी तांकर आदर्श माध्यम कहीं जीवन गुड़िक आम प्रेरणार उत्स कह जाए। से माने आम रोल मॉडल, से माने आम रोल मॉडल। तेणु सेमानकर एग्जाम्पल, से जो एग्जाम्पल्स को पछरे छाड़ी दे जाइछंती मरीगला परे, ताको जदि आमे अनुसरण करिबा ताले आम जीवनटा को आमे भी ग्रेट करि परिबा, आमे भी महान करि परिबा। तेणु तांकर जीवनी बा तांकर लाइफ स्टोरीज आमको रिमाइंड कर दिए, आमको
ଇନ୍ସପାୟାର କରେ ଯେ ଆମେ ବି ଆମ ଲାଇଫ୍ଟିକୁ ଗ୍ରେଟ୍ ବା ସବଲାଇମ୍ କରିପାରିବା ବୋଲିକି। ଆମ ପାଖରେ ବି ସେ କେପାବିଲିଟି ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ଆଦର୍ଶର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍କୁ ଫଲୋ କରିବୁ, ତେବେ ଆମ ଲାଇଫ୍ଟାକୁ ବି ଆମେ ଗ୍ରେଟ୍ କରିପାରିବୁ। ଆଉ ୱାନ୍ସ ଆମେ ଗ୍ରେଟ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ, ଆମେ ମହାନତା ଅର୍ଜନ କରିସାରିଲା ପରେ, ଆମେ କିଛି ନୋବେଲ୍ ଡିଡ୍ସ କରିସାରିଲା ପରେ, ତାପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମରିଯିବୁ, ଏ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ିଯିବୁ, ଆମ ପଛରେ ବି ଆମର ମହାନତାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍କୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଯିବୁ। ଆମ ପଛରେ ବି ଆମର ମହାନତାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍କୁ ଛାଡ଼ିଯିବୁ, ଯେଉଁଟାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜେନେରେସନ୍ ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଦୁସ୍ଥ, ଅସହାୟ, ଯେଉଁମାନେ ନିରାଶ ହେଇକି ଲାଇଫ୍ରେ ସବୁ ହରେଇ ବସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍କୁ ଫଲୋ କରିବେ, ଆମର ଆଦର୍ଶର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍କୁ ଫଲୋ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିବାର ପ୍ରେରଣା ପାଇବେ ବା ସେମାନେ ରାଇଟ୍ ପାଥରେ ଚାଲିପାରିବେ। ତେଣୁ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ, ସେମ୍ ସାଇକେଲରେ ତାପରେ ସେମାନେ ଗ୍ରେଟ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଗ୍ରେଟନେସ୍ର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ସ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିଯିବେ, ତାଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜେନେରେସନ୍ର ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଫଲୋ କରିବେ। ଏଇଆ ହେଲା ଓଡ଼ିଆର ସାମାରି। ଇନ୍ ଇଂଲିଶ, actually who are the great men? Now those who have successfully, meaningfully, significantly, purposefully lived their lives. And the lives of great men are actually full of noble deeds, noble thoughts. They are always a source of inspiration for us. So we must follow the lives of the great men and make our lives valuable, make our lives meaningful. So here we get inspiration if we follow the examples of the great men set by them when they died. And if we follow their examples, we can make ourselves great and noble. And once we become great, we have to die one day. Then when we die, we will leave behind our examples of greatness, of our noble deeds for others to follow. Who are the others? Those who are hopeless, who are ruined both morally, socially, and those distressed persons will follow our example. And this is our footprints actually that will be set by us and leave behind us when we die. And this is the brief summary in English. Again, I am explaining the line was explanation again. Lives of great men will remind us. ग्रेट मैन लाइफ हमको रिमाइंड कर दिए, हमको कॉन्शियस कर दिए, हमको इंस्पायर करे. Means we get inspiration from the lives of the great men. We can make our lives sublime. Getting inspiration from the examples of the great men, we get confidence to make ourselves great. Then once we become great, when we depart this world or when we die, we will leave behind our footprints. We will set examples for others to follow. So this is our footprints, that we will leave our footprints, our ideals, our noble deeds or thoughts for others to follow. Other distressed persons who are ruined, who are passing through hardships, they are to follow our noble examples and have courage to lead their life in a positive manner. If they follow our examples, they will get courage, they will get a new hope of survival. And this is the summary of, this is the explanation of this stanza.
Then I am coming to the next stanza. So before going to next stanza, again I sum up the brief summary again. The great man can inspire us to make our lives sublime. In short, mind it, we can learn a lot from the way they have lived their lives. We can reach glorious heights by following them. And like them, we can leave behind the memories of great actions to be followed by coming generations when we die. This is the final summary of the stanza.